Chapitre complexe, forme exponentielle. Mais on a vu l'année dernière deux formes d'un nombre complexe. Là, on a la forme algébrique. Il y a z égale a plus ib, avec a la partie réelle et b c'est la partie imaginaire. Aussi, la forme trigonométrique, c'est module de z fois cosinus θ plus i sinus θ. بالنسبة للموديل de z كيفاش نحسبوه؟ Donc, شفنا module de z l'année dernière. Il y a racine carrée, partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, plus b au carré. Et pour θ, avec argument de z, نطلع θ هذه، donc لازم نحسب cosinus θ و sinus θ قبل كل شيء. Donc بالنسبة الأولى c'est une partie réelle sur module حسبته، وبالنسبة للثانية هي partie imaginaire sur le module aussi. ومن هنا نجم نحسب الفالور تاع الكوسينوس والسينوس من السيركل تريغونومتريك، نجم نطلع الفالور تاعها. Mais pour cette année باش نشوفوا la troisième forme اللي هي la forme exponentielle. شنو هي بالضبط la forme exponentielle؟ Tout simplement, on pose cosinus θ plus i sinus θ égale exponentielle i θ. Donc la somme de cos θ plus i sinus θ est l'exponentielle i θ. Et on obtient z égale, je n'ai pas de forme trigonométrique à l'andi, module de z fois cosinus θ plus i sinus θ. وهذا encore شنو يساوي exponentielle i θ. Alors tout simplement la forme exponentielle est module de z fois exponentielle i θ. Bon, en résumé, dans le paragraphe, la forme exponentielle d'un nombre complexe non nul est z égale module de z fois exponentielle i θ. Avec exponentielle i θ, il y a cosinus θ plus i sinus θ. Maintenant, on va voir un exemple. Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants. Z égale moins racine de 3 moins i. Donc, أول حاجة لازم نعملها هي نحسب الموديل. Module de z égale racine carrée, partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donne racine de 4. Et c'est 2. Soit θ un argument de z, alors cosinus θ égale partie réelle et moins racine de 3, donc moins racine de 3 sur le module, sur 2, partie imaginaire, sinus θ, et partie sinus θ égale partie imaginaire moins 1 sur 2. Donc هنا كيفاش باش نلوج θ موديلو دي بي. باش نعطيكم ميثود كيفاش تحفظوا لي فالور الموجودين على السيركل الكل. كما تعرفوا السيركل فيها هذه السيركل تريغونومتريك باغ اكزومبل. هذا لاكس تاع الكوسينوس وهذا لاكس تاع السينوس. دونك هنا باش نحط بارتي 4 هذا الفا، هذه تطلع بي موان الفا، وهذه باش تطلع بي بلس الفا، والبارتي هذه هي موان الفا. دونك الكاتر امبلاسمون هذو لازم نكون حافظهم. حاجة أخرى، باهي هما شنو لي فالور موجودين على السيركل تريغونومتريك؟ فما 3 لهنا، فما 3 لهنا، كيف لنا فما 3 زاد، وهنا فما 3. برانسيب هذوما 12 فالور. كيفاش باش نحفظهم هذوما الكل؟ طريقة سامبل، تبعوا معايا الميثود هذه. دونك احنا عندنا بي سور 6، عندنا البي سور 4، وعندنا البي سور 3. هذوما الموجودين في الربع هذا. هذه بي سور 6، هذه بي سور 4، وهذه بي سور 3. باهي باش نحفظ كان تاع الكوسينوس.
يعني حافظ مثلا الكوسينوس بي سور 3 هي 1 ديمي، كان حتى نسيتها تنجم تعمل بالكالكيلاتريس كوس بي سور 3 تعطيك 1 ديمي. باهي هما شنو لي فالور موجودين في السيركل تريغونومتريك؟ هما ثلاثة زادا، 1 ديمي وفما الراسين دو 2 سور 2 وفما الراسين دو 3 سور 2 اللي هي تابعة بي سور 6. أنا جوست باش نحفظ هذه نحطها في مخي هكا. دونك كيف نشوف أني 1 ديمي راهو ديريكتومون باش نقول بي سور 3. بالنسبة لبي سور 4 واضحة، ديما الفالور نتاعها راسين دو 2 سور 2، معناتها أي حد يراه راسين دو 2 سور 2 ما تكون كان بي سور 4. هي المشكلة ديما في البي سور 3 والبي سور 6، لأن التلميذ ما يفرقش ما بيناتهم، بيتاتر يغلط يقول لك كوسينوس بي سور 3 تطلع راسين دو 3 سور 2 ولا العكس. المهم احنا باش نقمروا حاجة برك، إذا ريت 1 ديمي راهي بي سور 3، إذا ما ريتش 1 ديمي ما تكون كان بي سور 6. بالطبع الراسين دو 2 سور 2 هي بي سور 4 ديريكتومون. باهي أنا ريت راسين دو 3 سور 2، دونك أو برانسيب باش نجي لهنا في البريون ونحط مادام ريت راسين دو 3 سور 2 ما تكونش مالا بي سور 3، ما تكون كان بي سور 6. ثاني مرحلة شنو باش نعمل؟ يلزمني نثبت لي سيني نتاع الكوسينوس ونتاع السينوس. طبعا من الأول السينوس ما دخلتهاش في الحكاية، راهو ديريكتومون ديتكتيت الفالور بي سور 6 من الكوسينوس وكاو، ما تكثرش على روحك، خلي عندك حاجة برك حافظها. طب شوف السيني هذه نيجاتيف، هاهي الكوسينوس نيجاتيف والسينوس زادا نيجاتيف، دونك هذوما زوز نيجاتيف. دونك انت موجود في الربع هذا في الانكار هذا، دونك عندك بي بلس الفا. نورمالمون مالا باش تحط بي بلس الفالور اللي حطيتها في مخك بكري، باش تحط لهنايا مالا المجموع نتاعهم الاثنين يطلع 7 بي سور 6، مالا الفالور اللي تلوج عليها هي 7 بي سور 6. نعاود مالا الميثود لهنايا شنو يلزمك تكون حافظ؟ يلزمك تكون حافظ الكوسينوس بي سور 3 هي الانديمي، معناتها إذا تشوف انديمي ديريكتومون تعرفها بي سور 3، إذا ما لقيتش انديمي باش تكون بي سور 6. بالطبيعة نعاود أنه إذا لقيت راسين دو 2 سور 2 يلزمك تكون تعرفها اللي هي بي سور 4 خاطر هذيك سهلة. ثاني حاجة لازمك تعرفها هي لا مرتب أون روج هما الألفا، البي موان ألفا، البي بلس ألفا والموان ألفا. بالطريقة هذه تسمى حفظ 12 فالور. جربوها وحدكم وشوفوا أن أوتر إكزومبل، نتصور ماهيش صعيبة. Enfin, je peux écrire la forme exponentielle qui est z égale, on a module de z هو 2 fois exponentielle i 7pi sur 6. كان تلاحظوا هنا الميثود هذه هي نفسها الميثود باش تلوج على فورم تريغونومتريك، معناتها ما تبدل حتى شيء، جوست الكونكلوزيون في الاخر باش تبدل الفورم. تعود كوسينوس وسينوس باش تولي تكتب اكسبونونسيال اي بيتا. دونك هنا عندي ريمارك، نجم نلوج على الميزور برينسيبال تاع 7 بي سور 6، هي 7 بي سور 6 ونحيو منها 2 بي تعطينا moins 5 بي سور 6. دونك صحيحة الفورم هذيا، ما نزيد نجمو نكتبو اكسبونونسيال اي موان اي 5 بي سور 6. فوالا. باهي نتعداو توا activité. Le plan est muni de repères orthonormés direct R égale OUV, et soit M un point date x z égale exponentielle I alpha. Alpha c'est réel. La première question, calculer la distance OM. Et deuxième question, on va déterminer les valeurs exponentielles I0, exponentielle IP et exponentielle IP sur 2 et exponentielle moins IP sur 2. Alors, on commence. Première question. La distance OM est égale. Formule liée au module de Zm. Principe, c'est module de Z. Égale exponentielle I alpha. Bon, on a أنه exponentielle I alpha هي cosinus alpha plus I sinus alpha. Je peux écrire la partie réelle c'est cosinus alpha au carré plus la partie imaginaire c'est sinus alpha au carré. Donc cos carré alpha plus sin carré alpha est égal à 1, donc donne 1. Mais هذه تكون أول فورمول في الإكسبونونسيال هي
exponentielle I alpha, le module نتاعها هو 1. Donc il faut l'apprendre. Dorénavant, ما عادش باش نعمل démonstration هذه باش نحط directement le module d'exponentielle I alpha égale à 1, quel que soit alpha réel, quel que soit alpha appartient à R. ديما الموديول يساوي 1. Bon, je peux conclure aussi, puisque نختارت M la fixe نتاعها exponentielle I alpha, que la distance égale 1, donc je peux conclure que le point M appartient au cercle C de centre O et de rayon 1, c'est-à-dire le cercle trigonométrique. Mais le point M qui découle la fixe exponentielle I alpha, directement je peux conclure qu'il appartient au cercle trigonométrique. On va voir le figure. ناخذ le repère orthonormé OUV. On construit le cercle de centre O et de rayon 1. Ensuite, on place un point M sur le cercle trigonométrique. Maintenant, l'angle UOM. Je vais la deuxième question. Comment déterminer exponentielle I0, exponentielle IP et exponentielle IP sur 2 et moins IP sur 2 بالgraphique. On voit le point M il se déplace sur le cercle trigonométrique. Donc, on varie l'alpha à chaque fois. Donc, à chaque fois, l'alpha est battu. Et on va commencer par alpha égale 0. Exactement. بالضبط كي تبدا l'alpha égale 0, le point M, شنو الكوردوني نتاعو؟ خلينا نبداو بالكوردوني قبل. Le point M, الكوردوني نتاعو هما 1 و 0. 1 و 0. معناتها la fixe du point M هو Zm égale 1. C'est-à-dire, احنا قلنا انه la fixe du point M هو exponentielle I alpha. في الحالة هذه alpha égale 0. معناتها exponentielle I 0. وقلنا زاد انه Zm يساوي égale à 1. معناتها l'exponentielle I0 est égale à 1 في الحالة هذه. كان نمشيو تاع البي سور 2. دونك عندنا لنا بالديجري نخدمو كان بالراديون في الاكسبونونسيال exponentielle I pi sur 2. Donc هذه تسمى exponentielle I pi sur 2, c'est-à-dire l'alpha هي pi sur 2. شنو نجمو نقولو على la fixe du point M حسب ما نشوفو الفيجور. دونك نراو في الام موجود على l'axe des ordonnées اللي هو l'axe des imaginaires. معناتها la fixe du point M هي I. Zm égale à I. معناتها exponentielle I pi sur 2 باش تطلع I. نزيدو نمشيو زادا l'angle pi. M se trouve à l'axe des abscisses. La fixe نتاعها هو moins 1. معناتها Zm égale à moins 1. و la fixe نتاعها زادا بالالفا هو exponentielle I pi. exponentielle I pi. ما لا exponentielle I pi بتكون كان moins 1. نزيدو نقدمو باش نلقاو هذه تتسمى 3 pi sur 2. وإذا مشيت لها بالسونس انديريكت نسماها moins pi sur 2 aussi. دونك نجم نسماها moins pi sur 2 وإلا 3 pi sur 2. دونك نلاحظوا أن البوان M موجود على l'axe des ordonnées, l'axe des imaginaires. معناتها Zm هي moins I. Et par suite exponentielle moins I pi sur 2 هي moins I. Alors, résumé. Module d'exponentielle I θ égale à 1 implique que le point M, la fixe exponentielle Iθ appartient au cercle de centre O et de rayon 1. Aussi, les quatre valeurs exponentielle I0 est égale à 1, exponentielle IP égale à moins 1, exponentielle IP sur 2 égale à I et exponentielle moins IP sur 2 égale à moins I. Quatre valeurs à apprendre. Maintenant, on va voir quelques propriétés sur l'exponentielle. Soit θ un nombre réel, exponentielle Iθ elle est égale à exponentielle moins Iθ. La deuxième propriété, exponentielle Iθ plus 2kπ est égale à exponentielle Iθ.
La troisième propriété, moins exponentielle i θ, نجي نحي le moins ونحط plus pi exponentielle i θ plus pi. Ensuite, quelques propriétés sur l'exponentiel, produit ou le quotient. Soit alpha et bêta, deux nombres réels. Exponentielle i alpha fois exponentielle i bêta égale exponentielle i la somme, alpha plus bêta. Exponentielle i alpha à la puissance n, un nombre n égale exponentielle i n fois alpha. La troisième propriété exponentielle i alpha sur exponentielle i bêta et exponentielle i la différence, alpha moins bêta. Et enfin, 1 sur exponentielle i alpha égale exponentielle i moins alpha, ou alors moins i alpha. Je vais vous montrer un exemple comment appliquer ces propriétés. Soit z égale 2 exponentielle i pi sur 3 et z' égale 4 exponentielle i 5 pi sur 6. Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants. Z fois z' et z sur z' et 3i z puissance 4. Réponse. On va commencer par z fois z', la forme exponentielle. Égale 2 exponentielle i pi sur 3 fois 4 exponentielle i 5 pi sur 6. On donne, on a le module, donc 2 fois 4 ça fait 8 exponentielle i. Donc on a produit la somme. Donc la plus puissance c'est la somme. Donc pour pi sur 3 plus 5 pi sur 6 égale 8 exponentielle i, donc 7 pi sur 6. Et voilà, c'est la forme exponentielle de z fois z'. Maintenant z sur z'. Z sur z' égale 2 exponentielle i pi sur 3, le tout sur 4 exponentielle i 5 pi sur 6. Égale 2 sur 4, ça fait 1 demi, exponentielle i pi sur 3 moins 5 pi sur 6. Donc égale 1 demi exponentielle i, même dénominateur pour les 2 pi sur 6, moins 5 pi sur 6, moins 3 pi sur 6, et enfin 1 demi exponentielle moins i pi sur 2, si vous voulez. Simplification par 3. Et la troisième, 3i, z puissance 4. Donc, بالنسبة لإي باش نعوضها بالإكسبوننسيال i pi sur 2. Donc, exponentielle i pi sur 2 fois z هي 2 exponentielle i pi sur 3. Le tout à la puissance 4 donne 3 fois exponentielle i pi sur 2 fois 2 à la puissance 4 تعطينا 16. وهذيك exponentielle i pi sur 3 à la puissance 4 تولي 4 fois pi sur 3. Donc 4 pi sur 3 égale 3 fois 16, 48 exponentielle i pi sur 2 plus 4 pi sur 3 égale 48 exponentielle i. Donc on fait le même dénominateur, donc sur 6, 11 pi sur 6.